O sige. Hindi mo atapat. Game. Game. Start na, start. Patok po kung saan. Mali. Doon sa likod. O, next, next. Wow! Ay, isa pa iyan. May isa ka pa. O, next. Wala. Next. Ano ba yun? Ano pattern nun? Yung royal? Maingay. Ah, mamaya. 1, 2, 3. Mali. Ba? Wow! Galing natin. Isa pa, isa pa. Maglagay pa ulit. Isa pa. Pa ulit ng isa. Ay, mali. O, next, next. Sa likod ikaw, Ella. Mali. Next. Try again. Mali. Tama. Dapat pala sila natalikod. Rambol na nila ninyo kada yan. Hindi, okay lang. O, sige. Mali. Layas. Dapat pala italikod kaya. Next. Mali. Ay, ba't nagupuan na sila? Mali. Pati na lang yan. Tatlo na lang yan. Tatlo na. Ay, walang tinginan. Silip nga. Tama. Isa pa. Isa pa. Wapa. Kita wari doon? Inikita. Go. Madali na kasi mahulaan dahil na konti. Mali. Ah, 1, 2, 3, 4. Uy, nasa isang 20. Nakuha na tama na si ano. Hindi ah. Apat naman din yung tama. Tama si Abdi sa... Oo. Ay, hindi ayo. Wala na isang 20. Kulang pa isang 20. Sige, go. Go. Mali, mali, mali. Mali. Lumipad na yata yung 20. Tama, go. Tama. Oh, next, next. Wow! Ay! Ay! Oh, next, sige. Dalawa na. Oh, mali. Isa kasi din sa gitna yun. Sige pa, isa pa. Ay, hindi pala yun. Oo, nawala nga yung isang 20. Ba't nagkulang? Lagyan mo na 20. Mali. Malapit na. Galing ni Be. Sige. Dalawa na yan eh. Dalawa na yan. Oo, tama. Oo, tama. Isa pa, isa pa. Isang hula pa. Ay, isa na lang. Last Ay, kaya nga. Ibigay niya yun. Panalo pa rin. Last na.